Hallelujah. And already yes Christ has said and then you pray. The shana ni monyam bebre wona dom ne nhwe so pa wo de adom ne no miru. And the already has said shana ni monyam bebre. Already has some ne de ebrewo. And ye bibia said the word of God. Already has some na ye de ebrewo. Already shira mo nyina. Already in shira mo. Oba so a share message ni mamuya. Obeshawu. Aje nkwa beshawu. Nesi wuye. Awurade beshawu. Ma me no marade shira mo papa. Oba so a message no share mamuya. Already in shira mo nyina. Oba so a share mamuya. Na semwa se obrani mu yedin na wani daswasa beshaw Yesu beshaw anyumresia da radia se wa bom no mi edu ho ban ye da so tinkwam yale doma ati atesei ye sombo enche wona wo ye sombo enche wona wada hospital grace bi adumbi na asumi no mienu so eradi enshira mo papa oba so a message no fama wunya and the topic ya dap no so no spiritual maturity and the Christopher I am motofo wan kire and the Christopher I am korabi enkora etuatua no fo ano saa kenya ya bi se be nyini ya grow iso so ya 10% wo ho ya wo 20% 30% wo ho na anya duru 60 ne 70 dia na wa practice eradi enshira mo nyina di kanfo eradi enshira mo papa no eradi enshira mo ba so mo share message no eradi enshira brother Kofi Radi shira papa oba so a share message no afama wunia share message no afama wunia. God bless you all. Radi shira mo papa spiritual maturity esese ye den ye nam. Hallelujah. Esese ye nyini ewo nyamesum ni mu ye bompa ye nyankopon ya bankese enanwumre ye da wase enanwumre da di Jesus ye hye wani nyam wasam eba ewrade anante hunamu ache na yaye motofo waso ache na no Paul ka kire Koronto asafo ne se nufo na medeme mamo na nya aduane esanse na mutumi mpo anye ewrade boa ye ne nyini wo nyamesum boa ye sheye den ewo Kristo suma kwantu kire ye ya bre ye ho asese ewrade ye bema kwan ama wa kire boa ye na kire ye wo ye bremu ewo Jesus Christ dinti amen. Ewrade enhira mo pa oba so share message no na wani da so asa ewrade enhira mo nyina ewrade enhira mo ewrade ba hwew unanti asem ni mu a na Kristofo aye motofo bi aye dwene wa ye nti ase a Kristofo aweye bremu na ye motofo wa enkyere achinchina na doso ewo nyamesum nti ama ye nyini ewo honhum de sese ye nyini no ye nyini ewo. Hallelujah. Na Kristofo aye honam mo Kristofo obi tina wasmeja asore obi kana wasi wei ma yese nipa so masikura ntimi nsum nyame da e basa Bible so ye motofo wa unyini ye ewo nyamesum ye nyini ewo nyamesum ye nyini ewo Kristosum ye nyini ne aye motofo wa dodo Bible kram yeti ase se
aduane ye den ne fata wona wa ye den wanyini wo honhom fam nyame asem ba betena obi mu a esese nipa no anyini ewo nyamesum mu esese nipa no anyini ewo nyamesum mu tinano osomafo Paul ka kire Korinto asafo se no fo na mede me maamo na nya aduane esanse na muntumi mpo anje na wokọ nipa no se wokọ na sori a ohu se uye ni nua ba wo nkọ na sori dia ohu se uye ni nua e ba sa Bible so uye baby Christian unyini ewo nyamsum ni ti e ba be di nkomo wo Awurade asem mu quotation ne ba wo panya na watwere wo panya na watwere John chapter 3 verse 3 nansa John chapter 3 verse 3 Osina Yesu buase se no kura mesino se wa hu obi foforo a orintumi nhunu Nyankopon ahenie no obi beka se awo foforo de ya tia bre ya hu foforo a wontumi nhunu Nyankopon ahenie no brother sister ya hu foforo a den se obehunu Nyankopon ahenie no osisa ya hu obi foforo a orintumi nyada nhunu Nyankopon ahenie no da enti no check wo se enti awo foforo menya bi ya wo me foforo ena mani nso ade ya wo me foforo na da bia bufuo ahye makoma so ma ya wo me foforo ena obi ba asori ma na me di mi suba pamo no yenya awo foforo ewo nyamesum yi mu oka kire Nicodemus say yamfiri suo ne mu ma wo obi a enti na o kire Nicodemus yo kire ni a Bible say o kire Israel o ye teacher domini nyina gina tum aso Yesu Kristo ka kire say ya wo foforo twa say ya wo foforo na kire say born again yade a ehia ma Christopher bia Awurade enhyira me brother heaven ti ye konkron no kwasempa ya mu obi foforo wo rentumi hunu Nyankopon ahenie no etwa say ya wo ye foforo etwa say ya bre ya ho ase ma Awurade asem ma ya nya hantan enti Awurade asem ena Christopher minim na ehye ya koma so ne ye ni mo hwe etwa say ya wo foforo osi ya mfrinsuo no ma hu obi a orentumi ehunu Nyankopon ahenie no ori entumi ehunu Nyankopon ahenie no etwa say ya wo foforo bra etwa say ya wo foforo wo Kristo soma kontu emu hallelujah eni kodemo biaso se be ye dan no nipa wanyini obetima wo no foforo obetima kone na yam biem no wa wo no foforo hallelujah no kasafa honam wo nim say ya honam mu awo foforo ede nipa bebre gunyame fia awo foforo ne nya bie ni subanya wo ne character wo de te wo subanya wo de aba wura Kristo sum nim no eye ni fie subanya wo de aba wura Kristo sum Yesu subanya entini mu hallelujah Yesu subanya entini mu me brother Awurade enhyira pa entam preacher God bless you too etwa say ye wo ye foforo hallelujah enti subanya ekita no ni fie suban efidua na watimu wo suban na no de abewura Kristo sum eno no de abewura Kristo sum ba Kristo adwene nya da enti ne mu say the Bible me ati ase say ma Yesu Kristo adwene entena wo mu bi say Yesu Kristo adwene ati wo mu a obadwena kra wo yera ho say Yesu Kristo adwene ati wo mu a maame umfa ni tan ne mansotwen ansum nyame umfa ani tan ene mansotwen ansum ye na Awurade Yesu Kristo yamma kwan ma Yesu Kristo suban na entena ye mu bi yamma kwan hallelujah yamfiri suom ne hunhum a wo obi a eden so obetumi ahunu Nyankopon ahenie no osi nipa manyini sei meya dan ye tumi awo me foforo meya dan metimi akome na yam biem na yawo me foforo na sema Yesu ka kire nse enya honam asubo na me na wo ka o na emoma ye hunhum masubo enya honam masubo na me na wo ye de eka emoma ye hunhum masubo ena Christopher bebre wo honom a yawo mo wo honam but hunhum mu no ye ngo no onka Nyankopon ma ho onka Yesu Kristo na suafo na odi na chi ho entuya Galatians 6 verse 1 na wasi anuanam samfonso obi beto obi a mo a mo ye honhum mufo no ntene de wote saa no enso honhum mufo no ye na ye twetwa ye ho nantini yetimi ka se we pa na so ye Kristo ni ntimi nkwa asore da
unti ye se Nyankopon di Romans no wase unti ye se Nyankopon di wa manamam se de ya twere no usuban ya de begura Kristo sum etwa se ye wo foforo etwa se wunyini e wo Kristo sum no unya spiritual maturity unya mature sofo kura no o agency ne yonko sofo no o kontokwa Kristo ni o na ne yonko Kristo ni a ono so na o kontokwa yenya Yesu Kristo su ni bi se Jesus Christ su no ebiti yemu a menyi ni sama me entokwa be wura Kristo su mu. God bless you Mama Baki, God bless you me aka same husband John Eradi Shrapa Stephen Akwa, God bless you sister Ama Eradi Shrapa brother Amwa Eradi Shrapa papa Eradi Shrapa mo ba so amon share message no Kristo sum ni mu no ya yemre ya gugu ho ya kana mamu ma yentumi empo because of enantini twitwa ane ani tiny man so twen okwa asore na ode obi yaka okwa asore na otwe asase ho manso ewiase nyina betwam akọ na urade asem de entwam da fa wo to urade asem so na bra wo ho ase ema urade asem hallelujah bra wo ho ase ema Jesus Christ na asem no etwase ye wo ye foforo ya yemre etwase ye sore ne kentene ye ho ye ma Kristo adwene ne suban ne entena ye mu bi. Brother Francis Eradi Enshapa oba so a share message na ema wunua wase na beye den onipa manyini say metumi akome na yam biem na yawo me foforo meye den ana metumi akome na yam biem na yawo me foforo yawo foforo a ubenya Yesu Kristo ni suban ni bi ye da ewo mu yawo foforo a adwen ewo otiri mu no ubenya sa Yesu Kristo na dwen ni bi odwena kra wo yira ho onto a Kristofo suntidua onto a Kristofo suntidua etwase ye wo ye foforo etwase ye nya Kristo ni suban ni bi wase anuanom samfo nso bi beto obi a mo ye honhum mufo no mo ntene de otesa no ena ye ntesa o honhum mufo no kwa na agansi wo mo ohia wo na sa wo hya asomade a wo ye na enemy ohun sa wo kojam ena wo a wo hya asomade no ohun obi no hya asomade otimu se nipa we se de o kojam ni ye twitwa ye ho nantini hallelujah yenya odwo akoma yenya Yesu Kristo suban ni bi Bible wase me dwome bre me ho ase wa akoma mu Eradi enshira enter preacher Eradi enshira pa Mama Baki Eradi enshira onyame afuna hega mte won ka chepa Eradi enshira wase Philippians 2:5 God bless you my brother mama adwene wo Yesu Kristo mo ntena mu bi ono wo Nyankopon tibiam wa mu ne fasode se woni Nyankopon se na Bible so oto ne ho mpan fa ko atebia to ne ho so obra na won kan ho o brother a ubu atan no obra na won kan ho Romans 2:5 wase wakoma den ne akoma wa primitive aboabo abufo de ba etu Romans 2 na wase wo nipa ubu atan na no yiye biara ni wo ma ho so obi sha somade wo kojam obi kwakosie da sore osom o worship idols Eradi hu mobo ye na Eradi Yesu Kristo o hu mobo enkwani damo brother how do want to nkwa so no essa wonya spiritual person enkwa eni dam how do want to eda ho no o kanfo da chen nyame obo soro bo asase no o kanfo da wase meye dan ni metimi awo me foforo esanse no ye teacher enso na Eradi asem na onim nyame asem ne onim twere asem nim Nikodemo bua sense onipa wanyini meye den masa kome na yam biam ne awo me foforo o ka honam Yesu Kristo talking about spiritual no ono so topic kasafa physical or talking about physical hallelujah wase no kra me semo se wa mfiri so ne honhum an obi orintumi nhye ne Nyankopon aheniem di ofiri honam awo no ye honam na di ofiri honhum awo no ye honhum hallelujah ti obi nam ho onam wiase ne de enti nya honam ne nyina ma na omugu wiase ne nyina ye Nyankopon ma wo eno de owu ne sa wo ye mistake ena nyame de boy ye nyina ho na ye nyame nipa de nyame won konkro ti ni mu no ono na Awurade Yesu Kristo ba fa na kosoro ahenni ni wo ya body wonye onka nyame ma ho se wan hwehwe awie ye bremu se wan hwehwe Yesu Kristo ne honhom amena lead amena nkyerɛkyerɛ na onto bu ase ansua nyame asama ma ho konkro nkyerɛkyerɛ wo a wo ba ye mmobo da ache no ba ye mmobo ba bragu
Dinano or catch there as you have one says, and what you do, we are young tenase. Yama montanase and yan church more, and any pump pension a chile beam. Any papa instant money, any pump pension a chile beam. Hallelujah. Young conqueror Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Hallelujah. Was say Hebrew form Christosom, was say Hebrew form Christopher actually sign. And to be bread in Yamisuminim one sign yo, but spiritually no was sign. The GDA him, or she should be a flow rather one and San Kaya, then the GDA him, why am what the Honam Neuro assuming a man. Was say Hebrew for be bread sign free and a radius to Christo, or need Jesus Christ yet you was sign ye. A sans no de Honam de Dinachi, and Tinan was a Yasukiso catch the Peter said, a swear for no court, Namusumbe Kobiana. A swear for no court, Namuso Mube Kobiana. A one Peter catch and so one what down one summer yajia dear. Yenya Christo ne mind nibi. Yenya Christo not general na kuma nibi. Yenya bi. E basa, e be hunu kwan e be fa so e be preach ya mani pa such na wona adwene. Enkoye se ye kwoto obi sintidua. Enkoye se ye wonyansa sankan ye den e wo ho. Enkoye se ye kwakoto obi sintidua akobu atan. De mom yenyi atan ema wona wonhunu konim Kristo no omra obofo ne nchen. Hebrew mu Christopher actually sign. O se eno ho na ye wo asema edoso as mame fa free 12 no. Na branka esesemo ye akyerɛkyerɛfo no ehia mu biam. Se wo kyerɛkyerɛ munyankopɔn asɛm no mu efiri vitiase no. Hallelujah. E branka esese ye akyerɛkyerɛfo. E branka se eyesenka ye kyerɛkyerɛ nyame asɛm ye ho ye de kwa abonte no. Ye ho nkora ne ya gansi ye ho. Ya gansi ye ho. Di social media tititi group no wo ho. Onhia somade onka ho. Uye ni pakra uye devil kra ukojam. Ma me sa na wo hunu ane why mistake. Sa na wo hunu dia enti sa o. E branka sasa mo ya kyerɛkyerɛfo na mo hwehwɛ nyame asɛm ni etua mu no. Mo hwehwɛ ehia mo biam sa mo kyerɛkyerɛ mo nyankopɔn asɛm ni. A efiri fitiase no. Na mo yɛ sɛ wona ehia wo nufo. Na nya aduane na wɔse na nya aduane a ɛyɛ den. Na obi a wonum nufo no hunu tene ne asɛm no. Hallelujah. Enti e wonkofo bebromu o Kristo sum wo moda so num nufo. Ebi abasum nyame 5 years, 10 years, oda so enum nufo. Oda so num ne maame nufo. Ebi asum nyame 5 years, 20 years. Oda so num nufo. Mi hu yanko bi aba nyame sum mu bi abesa 3 years, 2 years no. Any 6 months na ye o mo na num nufo anka. Ye di nyame esanka ye di nyame esema ye aduane ne de efidi won. Enso ante saa. And this how me who yankasa ka wa obedi besa 10 years 15 years wo nyame sum no mu a wo suma wo mpa wo ho achi no wa pa wo achi wo Kristo sum ni mu no me who say wo na so sa nipa no wo na sesa nka aduane a ye den no e fata wo a wo so de be kyerɛkyerɛ nkrɔfo e na wo na nofo wa noma no asɛm ketewa bia na maame na abu na bam asɛm ketewa bia na brother no Christian brother na abu na bam wo nyame sum mu odo anu adwo Bible say onkonkoro wo mu kaso anu biom odo anu adwo wo Kristo sum mu kenya wo biom ye den na ye nam kenya wo biom na wadwo kenya wo o se aduane a ye den no e fata wona wanyini wo honhom fam. Praise the Lord. Na wani emra ho so. Na wani emra ho so na wo ya adwo nyame sum ni brother. Wo ya adwo e wo Kristo sum ni na wani emra ho so. E bra nka sasa nka wo ye kyerɛkyerɛ ni. E bra sasa nka wo kyerɛkyerɛ nkrɔfo mo hu nyame asɛm. Wo twi aniefo no eba urade nkyɛn na de wo na wo pam wo watu nwasi wo sɛ wo ye perfect ana wo pam nkrɔfo. Praise the Lord. E bra nka sasa ye akyerɛkyerɛfo no ehia mo biam sɛ wo kyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm no mu. Nyankopɔn asɛm no fitiase no. Na ma ye sɛ wo na ehia wo nufo. Na nya aduane a ye den. Na obi a wonum nufo no hunu tene ne asɛm no mu. Na wa ya akokoa. Na aduane a ye den ne fata wo na wanyini wo honhom fam. Hallelujah.
aduane a eden se trosem no ba bi wo honom kora wo kan abeto nipa ni sintidua o mma Kristo nchen biem na Bible say aduane a yeden no wo na wanyini wo nyamesom no o ka kire wo anto wo sintidua da aduane a yeden no efata wo na wanyini wo honhom fam yanye obi a ye spiritual grow be nyini wo nyamesom no yete won no aye motofo wo na da bia sem bi bubu yabam yete wo sa aye motofo a emboa ye be usa sorry panyini pa na bibia bu na bam e wo nyamesom tumpo na wote ya hwi na ne obi a obaji Yesu bi obema ne nsa so sesi obeye den. Praise the Lord. You read 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14. Ye bema wadwu wo nyamesom mu ye bema wontimi enhyema wo honhom ne yenko obi a wanyinnie ukoka Awurade asem ne kire ne wi a twon ho firi ho. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. 2 Corinthians 6:14. Hallelujah. Wasemo no wana wanyinnie ntwinko nwi akro twaka be na tene ne amuyo anasa yakofa ba na esum ne han wo ana akro ye be na wo Kristo ne burial tam ana tafa be na ogidi ni de wanyinnie wo obi wo wa kire sa asem ni wo no akire mu basa eme na me ga bi ye Bible studies wo Ghana o kire mu wo se chenchena ye abosonsomfo na Awurade de wo kasa wose mo ne wana wanyinnie ntwinko nwi akro twaka be na tene ne amuyo wo anasa yakofa be na han ni esum wo ana akro ye be na wo Kristo ne burial tam anasa tafa be na ogidi ni de wanyinnie wo na ye Nyankopon ote ase no asore dan se de Nyankopon akasa metena wo mu na manante wo mu na ma ye Nyankopon na wa ye me omba. Hallelujah. O kasa unipadua no na o kasa no nya asore fie wo se ne wona wanyini antwe nkonu yakoro de ama wadwo no de ama onafofo a wo hunu wo ma onafofo satana ne wo mu gura kohwi bra wo wiase no satana ne wo mu pemma ne wo na no wo nam kura wo no wo nam no nya wadwo so be ka Awurade Yesu Kristo asam de akere wo. Hallelujah. To Romans 8 verse 12. Wasi anuanom nya honam ne yede ne ka ne atena se wo honam fam se wo ti ase wo honam fam so se ye pay so 2020 mu so obi so de honam be som nyame a o hu nyame ni mo nyam da ubewu wasi mo to de honam no ekum nipadua ne ya mo betena se na obi ati ase wo honam fam a obewu yenyini wo honhom yenya spiritual mind yenya Yesu Kristo adwene ni bi ye won krofo bebre honum a omu wo spiritual mu omu wo honhom mu eti honam asam no emu o mabam form wanye omo hwe ensoso omo ye motofo wan kire no bebre titi nyame fie omo ye motofo a kakra bia na ade bia buo mabam na atwe omo asan kakra bia na nema bi abuo mabam na atwe omo asan honamufo no oti asore mu na se wache saa o se asore ne media me ba mu ache kora asore ne ya media wo betimi de usika to nyame asore wo hia honhom adwene. Be a spiritual person. Hallelujah. Eradi enshira mami Janet, God bless you pa Amos Badu. Eradi enshira papa Savida Vida si edu eradi enshira pa Eradi enshira mu nyina eni obi a wanyini entwim konu yakro. Hallelujah. Enti nanu osmafo pa ka kire Timothy 1 Timothy 4:13 wase batakenka futuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba enani pado anu adwo nyamesum empa ya kurantimi mobi nyame asam kurantimi mobi obi aye ya de na hye yakoma so ne ya de ada yentimi emobi. Brother Elvis Awurade nhyira papa, God bless you. Enani pa edo anu adwo wase batakenka futuo ne nkyerɛkyerɛ ho ekosi sɛ meba batakenkan afutuo ne nkyerɛkyerɛ obi wa na Bible no wato function eyan fekeke no wato Bible so obi be mu so Bible da ne de dimo bi ba na apam no wo mmobɔ se nyame asem ada wo dam na sasem no miem nsuam se de wo de bɛbɔ obra aye adwuma wo de bɛbɔ bra papa wo ye pan so a wo dada wo ho. Hallelujah. Osebata kenkan afutuo ne nkyerɛkyerɛ ho ekosi se mesan maba wo nkyɛn biem ekosi se mesan aba enipa mpa kenkan na nipa mpa ni muka biem nyame asɛm no
aye chese nyame asem onyini wo honhum nti no aye nnofo de amana da bia otua no a wono enipa mpa ni muka biem waye bone na wo ka ne bone ne mrato e de a kire no na na bama buo krisosum na bam abu waye bone a wo ka ne bone a kire no eye me dese asomafo no na omo ni Yesu Kristo nam no wo so wura so ahenie ne kire yen na o ma dwene e wo heaven so kida bia no na omunyini wo honhum obi wo kwa asore a otimu no asore ne nkan kwaje sem wo ba wo so obo asore ne din na ato ni sintidua lady bi one evangelist papa she ku wo social media nya agoro adai ya okoka reverend obofo asem se otonton abaifo nku ne adeade mintim se mi gidi se ka se de lady ne sia ni abre a okuma reverend obofo no se nko okuma Jesus Christ ya nka awrade asia behwe no awrade hunu sa nkrofo ni nyina mobona ye na ye me ya se bible si wiase nyame hallelujah wiase nyame na fira wona wanyini na dwenani na Kristo a wo ye Yakopon ni wanyama asampa no anhran ya ma wo brother Robert, God bless you pa awrade enhira papa ba so a share ma unia sister Amwa Florence, God bless you oba so a share ma unia wiase nyame afira wona wanyini nani enti ene ya bedi Yesu Kristo adi no se yesi ye pese ye nam kokan ensempa na esase yesi agya ye ho tentane no asore ne nyina ntimi nya pe wayo entimi nya pe enti na bra na Jewfo no omu wo asuafo ne nyina gadai wo kuro bi so ka se ensase ye kosom abo pono so ensase ye gya Nyankopon asem no kosom abo pono so enti no mompe mu mema na mon group na monte asore na monfa Steven nya de ensia no be ma nyansa ani nimdie ewo ni mu ne yemfa ne ensia no ene de Steven sia no na kire yekosi na bo wo Acts chapter 7 na ewo o kan saaba besi 55 56 57 na ewo enti no anya no na Kristo sumbedi ayi on sa de ye papa bia no obonsam ani wo sa de no ho onse nkramo suma nya papa no onse bonzama kwa hanya mu ho da bia omo ye one ye ya papa na be ma eternal life no eno na bonsam da bia de confusion enti no asuafo ne ka se ensase ye kosom abo pono so na emomu no mumpe mu ma na mu group enti Christianity eni sa tete som no Jewfo som no ene abaye allegation wo social media ochi wona sa won som homeda wo boa osom idols when na ka kire wo bra when na ka kire wo se obi kokosia da som a wo som idols awrade hu mobo ya tentane ya wo sama se akra nkasa se ya hwehwe wo mo kiri kwan no ya ma akra ni nyina ajira ya ma akra ni nyina ya de ajira ewo nyamesum Evangelist Pascal awrade enhira pa Evangelist K Tachi, God bless you. Obaso a share message no. Brother Dennis, awrade enhira papa. Obaso a share message no. Ya ma kra no. Etinya no, ene be ya allegation. Jewfo ne penso. Enti osomafo Paul ba Kristosum no be ka se me ye Hebrew ni emrafom. Eso sanye ma we se nyina na Yesu Kristo. Onu ni wusori no na me dina samso na same nante Yesu Kristo mu a onu mu na menya nkwagie ama me kra enti nkwagie ente homedam nkwagie ente dam nkwagie ente asomade mu nkwagie ati Yesu Kristo mu sa wodo homa be ma no na se wo me yebo wasu e ma ne ho nkonkuru gya ne betena wo mu a enti no so amfiri suo ne huma wo obi a dini se obehunu Nyankopon ahenie no bebrede honama basum nyamekọ omo hunu Yesu Kristo ni munyam navigation na ekoso uni mafa me wo wafa me sofu nie metie we social media we ya me sofu kanya me somo de nka yade ba ko ke nyina gada na o ma majira no o ma abosomfo na o majira na ke akohwehwe wo ye de wona banya me sum enani ye kura ni ye chesi edi abosomo chi chesi wo mo be a spiritual person. Spiritual maturity and yade very important pa yenwe ye verse ni bi yenko Psalm 1 verse 1 Psalm 1 verse 1 oba so share message no ema wunia Psalm 1 verse 1
Hallelujah. Ose nhyira ne woni pa onante abonefo agina mu. Nhyira ne wo bia. Nhyira ne woni pa onante abonefo agina mu. No nyina ne bonyefo kwan so no ntena fedifo tena bia. Uti fedifo tena bia. Ebeda na watima kansempa. Nso ugidi atofom ato ni achingie. The Bible kram yati ase se. We are Titus chapter 3 verse 9 na. Wose nkwase achinyedie ne mra ho akasa de. Maame eye better say 2020 ya corona ya di wiase nyina no. Ujai mra ho akasa na di Yesu Kristo ho adanse e kira foforo. Wose mra ho akasa de atwo firi ho. Na wona wo yesa no oti asai wo ma crazy wo ma bodam na wo manam. Nti me ya den se me no kan na se me kotu quotation ma na wantia na ma jaw life amount. Nyame onkonkono pa ono akasa den sabeka ho. Emra ho akasa ye ni time na mu wona wajira. Wona woni bema Jesus Christ. Oni ye kanfo ona wosoma bosom. Wona wonfa wode wabrabo ma wiase akohwifo na omo ye kasa kire wo. Ema mu ba nyame nwuna se. Te ya me yase bebre kwa asore. Na oto aware so bebre kwa asore na ne boni a wodi no on confess ye na mu wo ye church goer. You need Jesus Christ in your life. Enshira no nipa onante abonefo agina mu. Mama Charlotte already enshira pa. God bless you. Enshira no nipa onante abonefo agina mu. No nyina na bonyefo kwan so. No ntena fedifo tena bia. Na emu awurade mra so nani. Awurade mra so nani. Spiritual person for na awurade mra so money. Odwene ne mra ho awia na anado. Odwene kwan e befa so be fasting. Week we mu kura no. Me ne papa ne communicate you odwene kwa befa so obesua nyame asem obi wa serious okura no onye serious wo the nyame asem the word of God ni onye serious odwene kwan obefa so a obebotene na ebra. Hallelujah. Oti se due etima subonten na so na ba ni bremu na aha empo na de onyina ba wie yie abonefo de wonte saa o. Oti se mtata mfana maboguo enti abonefo re nyina atemuo mu na ne bonyefo rentena na efo asafu mu efise awurade nim tena na efo kwan na bonefo kwan de ba yira ti obi a wodi bone mi hu se de boye ni na ekohwehwe Jesus Christ said de Mary Magdalene ekohwehwe Jesus Christ na brabo sesan ye no de boye ni kwa Jesus Christ no wa be sachira be yetene ni na de boye ni na kwa Jesus Christ no abona dwene po se wono so asakra bi obu ne ho bi se ono so asakra eni yatu afra wonyamesum nim yatu ade afra. Hallelujah. Oba so a share message no ama wonua yatu ade afra wonyamesum ti nofo na ye nom o kana sam wo bone kyam so sesi a wonya asam oye bone a wo kana nim sesi a no wonya asam ba bi obaton wo de wato no menua ya ye motofo wa ache dodo ache dodo. Hallelujah. Aduane aye den na fata wana wanyini wo honhum muma ye nti ye nka Kristo din ho asabon Bible sisu nti duane beba o na onipa nam no so beba no onwie unti obi si asonda nkro nwura da uyi obi papa no try se wono de boni betua oka unti o uni obi yaka we Matthew chapter 5:23 na wasesa wode waye ye de kora ba for bochia ho se wo kwa kotua bibi ewo nyame fi a jawaye ye de na for bochia ho obi wo hono ma wanya aka wo wiase o na mom na koma na dwenim ni tambone ne mansotwen na ase na koma so ni tambone ene mansotwen ana ase na koma so nti no wonde ne de na ya aka no ye no na koma mu o hia wa na chen da ko ma wo wu ye na enemy muma yenya odofron kome ma ye ho Bible so odokata boni efunso odokata bibibia so na fa John 4:20 wasese me dominua na metane me donya kopon na metane me nua me yotrofo na nyame asam antimi mu nyame asam ebi anti mu ti na ya cheche nyame sum ni mu ye wa Anglican fo ho ye wo entam fo ho ye wo aso SDA Deeper Life ne sa Pentecost for ya chichem enti we kwa SDA ne we kwa Deeper Life wonka oni we no wanka we kwa memenda sore jidi kokoi bi na we su kwa jidi fufuo ni bia ono so hia we ono ne nka bai enhira kan wrade se wose honhom ne ye honhom di adanse se ye Nyankopon ma ti be be nyame honhom wo fa hodie be be nyame honhom sakasaka ye aniwo no ma ye nye obi a ye nyini wo honhom mu sofo a no wo kontokwa no yonko sofo na o piriti genti na o kontokwa
na be hunu we sis na we toma we na we so toma we eye agro bi ne yedi eye motofo ye hunu sasa nipa no adifo atorofo no Yesu Kristo hye won hom kom so mbeba omudi anibre ne na ada ebeba be dada nkrofo adiji wo musika ya rode Yesu Kristo ahye hom kom tu nyu na betima stop. You can't stop. Don't mean stop. You can't stop the fake prophet. Don't mean stop wo mama enyame asam na habebo se wajira awurade mwa no na wonsesa efiri ne bone ho. Awurade shira opa mama. God bless you. No kwasam pa. Nti yɛhwɛ James ho. James chapter 3 verse 13. James susu obibi ka kyerɛ ye. Ti asuafo no so obia kyerɛkyerɛ ne die o. Obia kyerɛ ne die o ye Peter wo, ye Kolosefo nwoma wo. Ɛne ye wo Galatian. Obia kyerɛkyerɛ ne die ɛwɔ ho. Ti yenko de James ya yachi ni twa ni ti. The gospel ni ti. Yachi no etwa ni ti. Asuafo de ne yamfa anye wo. Yenyina Bible si gira mo bra ye ne de enye. Ginam James chapter 3 verse 13. Oso no kranyansa. Mu hwan na oye nyansafo ni nimdifo. Manomfa obra pankyere enkyere ne nyuma ojuo anyansa wo mu. Na se mu woni tan ne mansotwen makoma mu a ene ye mu hoahoa mo ho na mu ni atrontie no kre. Hallelujah. Sa nyansa yi mfiri soro na emom fom ne okra ne ahonbone de ni ani tan ne mansotwen na bewura Kristo sum. Ani tan ne mansotwen kunzu empapamu ene Kristofo ayem papamu Christian. Empapamu okoto so wo da ho na so onye na sori ni a obetwamakọ se ne ni obi wu ya no oda kwan so a sofu bi duru ho betwam ko ye no obi a wanyi ni e kura no woni Jesus Christ kwa papa ya wo ye no ani tan ne man so twen na be wura Kristo sum enti ama ye do anu adwo ye nti ye se Nyankopon di wa manama mu ye me ye ni mra ye ho so bio ye ma ye ni emra ye ho so ebio osimunti ye se Nyankopon di wo amanama mu se ne ya twere no ema wu nti o ema ye nse Kristo din da ema ye nka se wempa no so ye Kristo ni no osese mu woni tan ne maso twene a adwem bone wo makoma mu dia ene mu ni atroi. Hallelujah. Sa nyansa yi mfiri soro na emom ye fom na okra ne ahonbone dia se wate ase enti obi a oye honhum mu nipa no honhum sa ne ma we bi ewoni mu honhum se bone hye na koma so obi aye na de woni besie na koma mu ne nkwa na nyina. Sa nyansa ne mfiri soro aye kra ne ahonbone nyansa ena tie mu aweye bre mu obi ni Kristo honhom a wonya ne dia. Romans 8:9. Obi ni bema Jesus Christ honhom a Bible say wonya ne dia da. You deceiving yourself. O dada wo ho mame brother o dada wo ho ena nkyerɛkyerɛ bebre abawiase. Bible say bra ne be kwa wie yi a akyerɛkyerɛfo atorofo bebre bebawiase de wanya no wose de tetenem de munya ya na motimu no montena anum saa. Kyerɛkyerɛfo atorofo bebre abawiase a o mo dada nipa wo aweye bremu obetwe wadwene afiri Jesus Christ so obeka so onye Nyankopon ba Bible no kra na ye mistake bebre wom na minim obi wo kra brofo no kro ntimi nkan obi wo kra sa Hebrew ngoma no ntimi nkan ne dia ne twi Bible a wo kan obeba be deceive obewia wo obonsam obana nitie mu o masa wo hye furugu ekuta bodu abegina wanim no wo besuro no obeba no okuta Bible menso me ye Christian follower menso me ka Christopher wo na ne kona ne ba la show no na wa dan wa de nkyerɛkyerɛ bɔne abewia wo ti Bible se mo mama ni na ho. Njuwe 1 Peter 4:2 na wase na honam asetena bra aka no ya ntena se ama nipa akɔnɔ bie mame ya tena se ama Nyankopon apade ye hunu
yehunu nyansa papa bi a ye de besuma wurade yehunu nyansa papa bi a de be di Kristo ho dance e de a kira afoforo wona wo ba no awonto atoaso no me mo be hunu sei na e de tie sei ena nyamesom ne ye de etie hallelujah yehunu nyansa papa ye de besu ye de be di awurade Yesu Kristo di ho dance e de a kira afoforo metuaso ose de ni tane manso twen wo no eho na sakasaka ye ne boye nyina wo wate ni yo nyina boni nyina ye de ewo babia ni tan sakasaka kunsu papa mu wo no eho na manso twen ye de ewo babia ni tan ewo no eho na manso twen ye de ewo hallelujah tinya me somo no sanka asomade timiji ye nkwanka Yesu Kristo menye so ba bewu sanka ye papa ye ne yesi ye de ye ne kanu betima ji ye nkwanka menye so se Yesu Kristo obema Jesus Christ baba besane edua no so hallelujah tu yi Yesu Kristo si nchen atene na ebra wutimi moda esa wo mani lead you no kire wo nyansa na o kire wo na wo nyini wo honhum wo ma na adwene betena wo mu a wo di nyansa na be na mu wiase wo ma na adwene e betena wo mu a na de ni tan wo no o se na de ni tan ne mansotwen wo no e ho na sakasaka ye wo what Kristo ni a o twen asase ho manso Kristo ni a wo twen manso wo so obetwen ma na teta o nie mu da munti ye se nyankopon di e wo amana mamu munti ti nipa ne teboro no so ase hey sister we say wo no na kwa asore emire bi me kai se me wo Ghana ana lady bi me evangelism kura wo yesi kuro bi bro no bi de ba kuni aba me evangelism wo afe omo chemetena so sister we say eba ma sori ni bi am say I no say hey and then 4 days o ya nyuntoni o was then 4 days wa bo bi dua onna ne dua no so onna ne da aso sister yi to nwoma jai boko wachi abo bi dua wa so onna ne o nti sa nipa we say no se once sa onto obi sinti dua oto obi sinti dua so for no kwako pritia oko studio awo bobo eka studio so ahodo awo bobo ka wodi nipa no ba be wura nyame fie no no obi so de ni suban pamo no yenya honhom adwene no ya tena se wo wonam fam dodo ya de wonam adwene atena Kristo sumu acha dodo eti Bible say no fo na ya de me enkrofo bebre no fo no mo no ma me pan mu no tinya me fie na adwembone ase na koma so no de no fo no ono o hwehwe nyame asam na ya aduane se beba betena na koma ti Bible say dua bi anso aba no betwa e de atujam dua bi anso aba no Sister Harriet, God bless you too. Radishra sawa bedroom. And the anytime man so chen wo na sakasaka yenso na nyansa e free soro ne de kan na ene se e hotse hallelujah o hunu wotimi wo se nyame honhom ti obi mu a on wo de obe mu wo hunu ni aya ne kasa e bia wonni mu no social media na wonni mu no ne kasa be free na numa ba no de watch obi wo so nya ne kasa no ne attitude obe play dia kira wono obe hu se nipa wo ya bad Christian nipa we say hallelujah o say na nyansa free soro ne de di kan no ho te on ahotiam ahote e wa asundue e wo ojo asundue eti nipa bia won pa asundue wo asase so no ontimi enter heaven ontimi enko papa ne nchen da if the Bible say e bra wo sorry for awufo no ka kire suafo ne say me mama asundue na me di ye de ejamu ti nipa bia woni on pa asundue wo asase so de sakasaka ye owura ntam akeka nipa tiribo twetwa nipa nantini no Bible says nipa no oye bonsamba ewa asundue ewo ojo ewa asomre o ka bibi kire na ohun se ohun no so oye nipa ohun no so sabi adwen da ne tirimi nya papa ohun no so Kristo adwene ati ne mu
aso mmerɛ wo ka bibi kyerɛ na wotie nyame asɛm se mmɔkoro no wo se mɛbɔ medi nyansa ebetena office ho ayɛ zalos ben na me nkwa anroba ba medi nyansa pa na bedidi wo nyamesum medi nyansa na betena wiase ɛwɔ aso mmerɛ bobrohunu aba ayɛ no ma bobrohunu wɔdwene nipa ho wɔdwena kra ayira ho enye ni botomo na mmom wɔdwena kra a ayira ho hallelujah why na afre wo mama why na wodi na ti why na you follower why na wodi na ti why na afre wo ɛwɔ nyamesum yi mu why na afre wo wodi wadwen na ɛba nyamesum nim ana so be pa kra koma Kristo ana wabra bo no so ba be yen hwɛso dia koma Kristo ana yenhyira ne Mobrohunu aba ayɛ no ma bobrohunu obi ho kyere na ohun kwan ya bafa so bɛboa nipa no bobrohunu aba ayɛ no ma ɔdwene nipa no to nsoyɛ ma nipa wei na nipa wei sɛ hwɛ ne bɔne so akatua no wɔtwia no Kristo ni a wɔ so ɔyɛ spiritual person no obi akɔ abokyerem na yɛ de minim spirit kora ewuro Kristofo awie brem the star na wana wo honhum mu no nya de sɛ obɛyɛ saada wana wo honhum Awurade hu yɛ mɔbɔ Awurade ehu yɛ mɔbɔ sister Mavis Awurade nhyira pa Mavis Johnson Awurade nhyira Mame Hannah God bless you mama Awurade nhyira pa hallelujah enti no Bible amiate ase mobrohunu aba ayɛ no ma enyi akyinye enye nyatwom Christian so no wo sere na adwene mu adwene atini mu nya papa one wo sere o esoso no na onyawa wo bepiraw ohun wo se wo kra wo ye demon one wo sere aso na wo piraw Kristofo enti ese nyankopɔ di wa manama mu Awurade enhyira mu nyina wa bedwane Awurade enhyira pa Evangelist Joshua God bless you Madam Afiacha Awurade enhyira papa God bless you too hallelujah enye chinye enye nyaatwom enye nyaatwom ono wo sere no opirawo ogutene ne aba asundwie mu ma wona wo asundwie ade hallelujah enti yenya spiritual person yenya obi a yeye mature Christian yade honama sum nyame ate dodo ana nipa wo ne no kwa so de otese akonwa wote so no se wotena so no so sore akodwo so na ne bag si so a oba ne so betena so a ono asamato that's a fresh the carnal way of serving God honam de ya sum nyame ate samre ina sese yesura safo Awurade samre na sese ya brabo ye nhyeso de ema Jesus Christ samre ne yese ya brabo enti wose nofo anya nofo na mede ma wo na aduane ye de ne fata wona wanyini wo honhum fam bebre aba Kristo sum me hu ya nka 3 months ni 6 months fo na nofo me hu ya 2 years kora wono nofo awa wadi 10 years wa wadi 15 years wonya sum na wona wadi usuba pempama manfo ma me na dia safo akanten so adaya me ma de omo wa adom no na me ma no mo ntonyom no na mo we no enti obi kuta adom wa safo ni mu wo no na ya kana se oye sofo ba na de enwom ni nyina ma no na oto oye sofo ba dwumadi anka nipa na aba wa ba wura Kristo suma sese yetete no na dwumadi a wodi ama nyame se ye nwom to se ye Bible kenkan se ye nyame asem se ebe kire no no aje no de ama na mma Tube huna de na ye one way da bia one way hallelujah eyi mu abewura nyamesum eti ama ye do ano dwo nyamesum eneti bi pa bebre ho no wose asore pa me nko bi da because of the Christo ni bi ne ya oye na safu mu ho no brother akwasi jamfi kire me Awurade nhyira papa obaso a mo share message no ama mo nia God bless you pa Evangelist Joshua Italy boko de hallelujah yemgutene ne aba asundwie mu
yakogu aba ne dia yema ya brabo no enye nhwoso de enti na no wotwere no first Corinthians honum 4:9 ho wotwere ya ye hwede ama wiase ne abofo enti nipa no ready wa wo say this guy is a kana Christian kana way this guy onye Kristoni na Kristoni otonen sande oye Kristoni onye Kristoni papa Kristoni otwaloto onye Kristoni papa oye wonam Kristofo. Brother Timothy, God bless you pa sa wa bejon me oba so wa share message no e ma wunua minua ye fa nyame asam no kura mu nante na ye na brabo no ensesa ya brabo no nye nhwoso de e ma agidifo e ma wona wo ba e ma wona wonim Jesus Christ ya brabo no nye nhwoso de e ma won ye ma ya brabo no enye nhwoso de emfa ma agidifo a wo ba. Hallelujah. Anya wona wanyini pii no nanim nyansa o onim nyame mu nyansa ti Hebrews chapter 12 Hebrews chapter 12 ne santi yanso enam say wadantifo mu nkum ati say ya twa ye ho ahia yi moma yento adeso biara ne bone a enche na etwa ye ho ahia a esi e kwan no mu na yemfa boasetontu aprapra eda ye nanim nimrika ehwe gidie mu adikanfo ne wiefo no Yesu a wo hye anitia eda nanim to ne boase hunu asenua no amane nanso wa mu ani wuo wakotena Nyankopon na himwa nifa. Praise the Lord. Hallelujah. Ne santi enam say wadansifo mu nkum atwa ye ho ahia yi moma yento ne so ne bone a na entwa ye ho ahia na nitane manso twen moma yento mu pasami nkum nya yiyi mu moma yento mu ni emfa aprapre entu mirika enhwa boaseto yemfa gidie ne nam ye ne boaseto enye yenni nyame din wadanse eyam ya se bi ka so Kristoni a na otene to so ya Kristo so Kristoni na wo ye na se ne sai oye Kristoni o otene to so ansampa no so anka bi na brabo no so a wo bo no so a ommo abrabo konkron sese wo bo no ommo nya to na nsam cheche ne da wo mo ni mra ho so o se wadansifo mu nkum enti Bible kasa dansifo mu nkum a esoro abofo hwew nyame nan kasa wo hwew se akwa we ni dada ni mu akwa we nya na dwen se o ba be ye famous akwa we nya na dwen se sika no be pene menchen nya sika no be pene menchen adansifo mu nkum ba ko ye nyame nan kasa ene abofo na hwew ene wiase bonsam ma no so mo ye de hwew omo hwew brono ne so wonyina ye chekew se o Kristo sum ne dimu ewie peye Kristo sum na wosom nya honam na adidie ne nna na ode ye hwew video a wotimi nyina ye hwew no abra bonye nhwoso de Romans 2 na Romans 2:24 se munti wo se Nyankopon di wa manama mu se de ya twere no ye hunu kwan ye befa so obedi Kristo ho danse de akyere afoforo ye ma ya brabo entu obi sintidua ye ko bu obi atan ne mom Bible say ye ko yi atan no enhwe gidie modi kanfo ne wiefo a Yesu o hye anigi eda nanim to ne boase ahini awrade asiesia ma ye se o ma de papa ye ehhehye boase to ne anidie ne ade ampro no obema wonda ka wona wotutu ofiri atutupem na wontie no kro no tie ade antene obenya afobuo ni awreho di sankrofo ni nyinara a omo suma urade omode Bible say mra ne be kwa wie ya wona opeso de nyamso mpatana se bobra eye hunhum no ye betan wo asisifo onamofo ne ye be omo woni beje ti samre ne sese wugina ma bibia mu aba ma me ma bibia mu aba mo Kristo sumu odo anu adu asore ugidi atofo ma fa oye mra asore wo hyiase asore awieye bremu kenya wo ho ose Nyankopon adoma chade a me nam panfo sam de gu so no kaso anu biem odjo ye den na ye nam. Hallelujah. Ya wadansifo mu nkum atwa ye ho ahia yi
e wadansifo mununkum ayetwa ye ho ahia nyame asam no ehe na waduru ma me ehe na wonnam awurade asam te wo mu awurade asam ebi te wo mu okuma asore okuma church na momo nya wadu so okuma Kristo hallelujah then your last verse no you be in Galatians 5:22 the fruit of the spirit no so be a spiritual person and yema wo di be hunu ni obia se atini mu enso so no ye nya ho adwuma obia se honhom na ba no atini mu awie ye bre mu di okasa ti wo mu a obia ne wo no ba di atini o na emo papa ni sane na ni monya mu a ona be usa honkonkuru ti wo mu na sa anti wo mu honkonkuru ti wo mu a ekira watade a be hye honkonkuru ati wo mu a ekira wo no kasa kira wasama abeka onu kasa kura di adanse say Holy Spirit no umu ya de Holy Spirit no kura nya da anti wo mu Galatians chapter 5:22 me de masam abawiye wasa honhom na ba ne odo edonipa bia eni gie said the kind James chapter 3 verse 13 to 18 no honhom na ba ne odo eni gie asomdue abojo chere ayamye papa yo gidie ojo ani da ho mrebia ni wetia ye no awana wo ye Kristo Yesu dia no obo honam ne nakono ne nhyeso dia na senuam honhom na ba ye odo onkona sorry a odo on sakra ye Quran still our love the man say ne Yesu Kristo be ye no honhom na ba ne odo ani chie enya disco asem na me kan no enya ni gie a onu kunu beda o enya ni gie asem ni na me kan nyame mu oni gie Joel Romans 14:17 o sinya kokwa hini enya didie ni nnom na mo ye hunkunkunu ma ni gie ani gie asomdue ese wonya o peace of mind ese wonya wasomdue Eradi enshram papa brother Husan Eradi enshram papa God bless you pa ani gie asomdue ese wonya o peace of mind abojo chere obeka asem kire na buafu to hunu bibia sofo ne kokote se ayidi se de brogoto so onya nwie peye sofo ma me no akoko yesi de brogoto na boku ne kokoso onya nwie peye hallelujah Kristo ni no oti asem a se obebo ho mpa yesi asem ne no kore se nya no kore no na ne koko asore no wagina so di obeye no obeye hallelujah abojo chere esese wunya abojo chere long suffering se wunya ayam ye uyamo no sister akora uni ni tifi ye honom no undi dimpo no ma ne bia di o from one se Kristo ni oni akora ate se de utwiti umba no utwiti wo masa bi utwiti ne te se de obi a onye nipa ayam ye papa yo gidie ese wunya faith e wo nyame sumnim sa ne ma we say anda di onipa ni mu a nyame won konkonanti ni mu onye spiritual person gidie ojuo obi o na ni so kaka we sofu bi ono no ya che no ona bu Canada Japan mo ya me ya che no wono no wi na no de abegina ho no na o preach etu hu na be hu sa won konkono na de ye adwuma oboa no di mpanyimfo atam no di mpanyimfo atam na oyobo omo so funa ni so krakrakra na nchira ka urade se wose won ne ya won di ada se Nyankopon ma etu hie obi a na sa won konkuru tini mu a wo di same spirit se won se nipa we nyame won konkono atini mu nipa ne kasa hantan tuntuntuntum na ewu se won konkono nya da anti sa nipa we mu na me unti omo efiri nyame wa we ye bremu Ghana ho ani babia country me hu picture na me hu no spirit kura ti wu awurade adom me sa de ne papa ma hu babia wonam hu se nyame hu babia nyame hu won saka eni ho brother Kofi Andy awurade enhira pa obaso a share message no obia ba so a won share untimi ko cancer mpani bi ye kan dia obaso a share my friends. God bless you too. So we share.
ani da ho ojo ani da oti nipa ne nwo na wutimu se na ni preaching na koya atendidie nkwase asem wasem kire se na wo ready na wo cheke no nyame nhom ntesa nyame nhom ntesa tu sa brate na ni so ay kra adwo pa bi tini mu a wo de ready no obi wo hon ma na ni so hye na ye nyame honkonkon obi so watwa bi se na so fi no wa hye wi ya no de ba be preacher e se ya che no no ne Kristo Ghana emu baba sesamu be yese de o nyame sum emu be ye de hon kama ntum yam na Ghana awurade be sam no yi wura no atu agu na omo ye spiritual person na omo sum awurade de nyame asam kroje ma nipa no omo na awurade be mo atena ho dina sofo no na wi ekuta no na ye che no ojuo ani da ho be vigilant onya ni da ho no manyam som no bonsam obewi out be wadwen se wo de wani da ho a wo heaven na wa piase da ani da ho mra bia ni watia ye no mo mra bia ni watia homeda mra we se wani so a o come me da sore na se wani sa bo kokosie da so no wani sa mra we so a wo da wo de chance atade egu fom twan na wakoma mu nya papa wo da wo emre bia ni watia ye no mo na wona wo ye Kristo Yesu dia na bo honam ne nsi ne nsha so dia ne nakono na senuam mo bo na senuam obi didi wo matam kora na omfa ho wa bo honam ne kono na nsha so dia na asenuam se de obi di watama na aka wo no me no obi di matama bi enka me biem obi ya me ya enka me biem no kwa na ye me de Mami Janet adu already shop baso a share message na ama wumia na say yati ase hunhum a moma ye nante hunhum nso ya ne yase yati ase wo hunhum o ya ne yase nyame honkonkno ti wo mu ya ne yase ye nam a yase ye Kristofo de a Bible so se moma ye nante hunhum say yati ase hunhum a ene ma ye nante hunhum nso ona wo se se wo ti ase wo hunhum de a nante e wo hunhum. Hallelujah. Nante ewo hunhum. Praise the Lord. Ya nante hunamu ache. Ya Kristofo aye motofo ache. Ya de hunam asum nyame ache ewo aweye bremu. Ya nante hunhum. Ya nante hunhum. Hallelujah. Ya de hunam asum awurade ache. Osese ya ti ase hunhum mu a moma ya nante hunhum nso na moma ya mpe aniwonyam hunu ententane ye ho. Tentan a Kristofo tentane wo ho awie bremu a Kristofo no wo ho obahu se ne nua no so prichi a ne nua no so kan awurade asem a na ba ma bu no wa ye mre wono ahwe wia no wa check viewer se wase was afna yi kojam yo adai why na wone ne nam we Yesu Kristo ko asua no hwe Jesus Christ ko asua no unu obia empem challenge wo wiase mu na de wo ye bia no beja ho akọ ni obeja hona ede akọ. Hallelujah. Your last verse in John chapter 3. Ye bre no aye bre. John chapter 3 verse 11. John chapter 3 verse 11. No kura me simo se die yenim no kura me simo se die yenim na ye kan die ye hunu na edi hu adanse na so monye ya na danse no na se me kam fom o se na se me kam fom asem a monyi ni a ebe da na me kam soro asem amboji adi. Hallelujah. And Jesus Christ is yenya spiritual person yenyini awo honhum ye fa so dua se pana ho da so de hye ye nan awie ye blemu ye nwan yenya motofo wa no motofo wa nkyere ne ye de nam ye nyai o se Yesu Kristo te se de o te na ne ekine nya mo mansam foforo emfa mo nkyinkyini mo man kyere bone emfa mo nkyinkyini wo awie ye blemu ana brother suade wate ana sister suade ade nwoma nimfo ade wa besua bebrebe wo suade wo suade enchan Nicodemo oya kyerefo panyini wa ben ewo jufo mranim aben ewo mu enso no ya mfiriso no huhum a mo obi a otumi nyise ne Nyankopon ahenie enti brother me yemo foforo wate nya odwo akoma nya abodwo chale
ye wadwen se obedi Yesu Kristo ho danse e de akira foforo mema wabam amu wo Kristo sum no mu ye den na ye nam ye den na ye nam ye nyini e wo honhum hallelujah ye nyini e wo honhum ye mbata kenkan futuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi se Awurade Yesu Kristo ebeba ma ye ntusu ntidua nkyerɛkyerɛ foforo ma ye tentane ye ho Kristofo this time ye tentane ye ho na oba brochire kura na ye tan we ko CAC oni ni nua Pentecost ni omo nka omo ye omo tamfo we ko charismatic church ya we so anyway nka Ghana nyina te atese wo ho na adan Kristosuma da na Kristosuma ya densa hallelujah Yesu Kristo wuni wo na won ka ho jaho maso ni dwe no sister jaho maso ni dwe no na bra wo ase ada ya hyemeden ye de wo yi ogumi so se me ni panyini a wodi usuban ba na kire se panyin koro ati wo mu nya Kristo adwene wo se ma adwene wo Yesu Kristo mu antina wo mu bi Awurade nhyira wo papa Awurade nhyira mo nyina me de asam no aba wiye wo message na share efa ma wo nua na wo nua enye nhyira ya hyemeden ya ye mi sei aso na yesuban no ensa Christ no yankɔwe Antioch hɔ no o ma kodi adanse o ene kora de wo hyi obi o se me Kristo ni wo hyi obi o se me ya sompanyini me na me wa frɛ me sɛn what me post so me ya dicknesses what oh what me post so nse me ya general overseer yere oh me ya makuo maami o ada na what me post so wo kora de wo keka o aso suban ansa Christ no asuafo ne nam hɔ no yɛ so ma brabɔ o mu suban o mu ntade hyem omo ni Yesu Kristo anante anti no den so mbe bio ma no adidi obi atam so na ye kasa wa asori mu a ye kasa wo mu a ye mfari nipa bia ye kasa se tun ye num kasa emfa nipa nkonkwaje mu ye me ni mra ye wo so ye ma ye ni emra ye wo so ye ma ye ni emra ye wo so e wo Kristo soma kontu emu Awurade enhyira fa Onyame afuna Awurade enhyira wo Sister Mavis God bless you too ya kasa tun pa ya kasa tun ye bedi Kristo ho danse ye ni da na bɔ modin akɔhwɛ akra de na betena nyame fie no ni abo dicknesses ya bo da no odi ni suba ni adwama honhom no de apam nipa no afiri Awurade nyinase Bible say we ye brem no ye nya macho ye nya obi a ye nyini ewo honhom hallelujah God bless you brother Frank Pepra Awurade nhyira pa ba so share message no ema wonua oye late pa nya de yesuban me Christ last bia me de gas me no bi ba asori na mo Ghana eda ne se ope girl ntino odo mu kodidi choba da bia ena gas ni be yi masutire se wa pe we no waka kire we se we nka nkire we ena wasa pe we no waka kire we se we nka nkire we no to ommie no na mo ya akrafo eda no so aware ye de oil ogu no so asi ne eda ni su na si ye si ne senka omna me de Yesu Kristo ho danse ni ani mi se Kristo suban ye de atini mu but na ntisa ena ma ya na me yi masutire yemi ani emra ye ho so yema yani emra ye ho so hallelujah ye de asem no abawie ye spiritual maturity ye kasafa honhum mu nyini ho se e benyini wo honhum mu o ehia ni nua wo social media na wo tan no e ehia ni nua na o modukua e wo social media ho no ma wo ye ne tanfo wo ye ne enemy wo ye devil mano ni nyina ye nya sa ne ma na antumu wo no na ma ye ma ye ni nya de emra ye ho so se nipa ni nimu a ye testing ka kire se menua Awurade asam na atwere wa ha say 1 Corinthians 11 verse 5 enti wo ye ne de ni na wo so wo kire no de wonim no na wo fa bi kuna asori e wo mu no wo peke asori e wo mu no en wo ye de o peke niam a efiri mu ye de eba enti the moment ya wo di nyame asam na be kire no na afi ono kura no wa be pe wasam mo no wa ba be do Yesu Kristo so mo e ba sa Bible si yetutu ye ho yefo ye ntentane ye ho wa we ye bremu ye ntentane ye ho Awurade nhyira mo nyina God bless you too Sister Janet Awurade nhyira mo ye bo mpaye ora Yesu Kristo ene anwumre ye da wase se ye wa me yate wasam ase se Awurade ya no fo ache o Awurade
yeso se boaye na wasam aye den no Awurade ma wasam ni nto yakoma so Awurade ma yefo wasam ne nante na yenyini wo honhum ya nante wonam ache Awurade nipa ba ye nten kura na ye tan no Awurade yeso se boaye ni yenka nipa emra ye ntan ni yetimi hwe kra ni yie emfa mawo na wo pie wani monyam mu a papa ya anya oyeraba ya mre anwu da biara da yada wase ya bufu afiri yeso ya no krokro afiri yeso boa ye na ma hon konkron elidi ye ewo Jesus Christ dinti amen Awurade nshira mo papa Awurade nshira mo obaso a she message no afa ma wumia ye de mo besi hai